Hi, beautiful people. In this video, we are going to talk about parts of speech. So let's discuss it. Words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use. That is, according to the work they do in a sentence. The parts of speech are 8 in number. सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के जो सारे अल्फाज हैं, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उनकी फंक्शन के लिहाज से, उनके काम के लिहाज से. तो उन कैटेगरीज को, उन क्लासेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. जिस तरह स्कूल में बच्चे होते हैं, उनकी उम्र के लिहाज से उनको मुख्तलिफ क्लासेस में बैठा दिया जाता है. और इसी तरह घर में हम अलमारी वगैरह में मुख्तलिफ किस्म के जो दराज वगैरह होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं, उनमें साइज के लिहाज से इस तरह चीज़ें रखते हैं. तो इसी तरह ये जो इंग्लिश के जो सारे अल्फाज हैं, इनको हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में, कि ये इस कैटेगरी में ये अल्फाज रहेंगे, इस तरह इसमें ये रहेंगे. तो इन कैटेगरीज को, इन क्लासेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं. अकॉर्डिंग टू दिस बुक देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहला वाला है नाउन, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड वन प्रोनाउन, फोर्थ वन वर्ब, फिफ्थ वन एडवर्ब, सिक्स्थ वन प्रीपोजिशन, seventh one conjunction, eighth one interjection. So let's discuss it one by one. पहला वाला है noun. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. Noun क्या होता है? Noun एक शख्स के नाम को कहते हैं, इसी तरह जगह के नाम को, और thing या किसी चीज के नाम को. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. तो आप इसमें मालूम करते हैं कि नाउन कौन सा है इसमें. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो इसमें दो नाउन्स हैं. पहला वाला है अकबर. अकबर ये नाउन है क्योंकि ये एक शख्स का नाम है. और दूसरा है किंग. किंग ये भी एक नाउन है क्योंकि ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है. कोलकाता इज ऑन द होगली. तो इसमें कोलकाता क्या है? ये नाउन है क्योंकि ये जगह का नाम है. The rose smells sweet. The rose smells sweet. इसमें रोज ये क्या है? ये नाउन है क्योंकि ये एक चीज का नाम है, थिंग का नाम है. The sun rises, the sun shines bright. तो इसमें सन सूरज ये क्या है? ये नाउन है. His courage won him honor. तो इसमें करेज और ऑनर ये दोनों नाउन्स हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं. थिंग में हर वो चीज आती है जो एब्स्ट्रैक्ट हो. वो चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट हो या कंक्रीट हो, वो दोनों थिंग में हम काउंट कर सकते हैं. नोट, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, and something that we can think of but cannot perceive by the senses. यहाँ ये बात अब हुई. ये इसमें क्या पॉइंट है? इसमें क्या पॉइंट है कि थिंग ये जो लफ्ज़ है ये सिर्फ चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता. इसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें यहाँ पर आ गई. All objects that we can see, सारी वो चीज़ें जो हम देख सकते हैं, टेबल, बुक, एप्पल, डोर, हाउस, लैपटॉप, मोबाइल. हियर जो हम सुन सकते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हैं. टेस्ट जिनका हम जायका मालूम कर सकते हैं. टच जिनको हम छू सकते हैं. और स्मेल या जिनका हम जो है ना, जिसको हम सूंघ सकते हैं. एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, या वो चीज़ें और वो चीज़ें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, जो आइडियाज है. फ्रीडम, स्लेवरी, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, शाइनेस. बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस. जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनकी मदद से हम ये
معلوم نہیں کر سکتے لیکن ان کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں think کے کیٹیگری میں آ گئے ہیں. تو جب ہم ناؤن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اگر آپ نے think کو مینشن کیا تو پھر باقی جو ہے نا آئیڈیا کے بارے میں وہاں پر آئیڈیا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کہہ لیں کہ noun is a word used as the name of person, place, thing or any idea, کیونکہ thing میں یہ ساری باتیں انکلوڈ ہو گئی, شامل ہو گئی. اب آتے ہیں ایڈجیکٹیو کی طرف. اس میں ایک رول ہے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جب ڈی کے بعد جے آئے گا تو ڈی خاموش ہوگا, سائلنٹ ہوگا. اب اس کو یہاں پر اس کو ہم ایڈجیکٹیو نہیں کہہ سکتے, اس کو ہم کہیں گے ایڈجیکٹیو. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. He is a brave boy. There are 20 boys in this class. Adjective کیا ہوتا ہے؟ Adjective ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو noun کی خوبی یا خامی کو بیان کرتا ہے, اس کی meaning میں مزید وضاحت کرتا ہے. جس طرح یہاں پر یہ ایک ایگزامپل ہے, ہم کہتے ہیں boy, تو boy ایک ناؤن ہے. اب ہم کہتے ہیں brave boy, تو اب brave کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ اس نے ناؤن کی میننگ میں مزید اضافہ کیا. brave boy ہے, بہادر لڑکا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں good boy, اچھا لڑکا. تو اب یہ good کیا ہے؟ اب یہ ایڈجیکٹیو ہے یا ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ اس نے boy کی میننگ میں تبدیلی لائی, اس کے ساتھ اور وضاحت کی. intelligent girl, اب یہ گرل ناؤن ہے اور انٹیلیجنٹ کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ اس نے گرل کی میننگ کی مزید وضاحت کی. ہارڈ ورکنگ ٹیچر, تو اب یہ ہارڈ ورکنگ کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیو ہے اور ٹیچر کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے. یہاں جو ایگزامپل ہے دوسرا, there are 20 boys in this class, تو یہاں پر 20 کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ یہ بوائز کی تعداد کو ریپریزنٹ کرتا ہے. اب آتے ہیں پروناؤن کی طرف. A pronoun is a word used instead of a noun, as John is absent because he is ill. اور دوسرا ایگزامپل, the books are where you left them. پروناؤن کو سمجھتے ہیں. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. پروناؤن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. یہ پہلے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. جان از ایبسنٹ, جان غیر حاضر ہے, نہیں ہے. بیکاز ہی از ایل, کیونکہ وہ بیمار ہے. تو کون بیمار ہے؟ وہ بیمار ہے. کون بیمار ہے؟ جان بیمار ہے. تو یہ یہاں پر یہ جو ہی لفظ استعمال ہوا ہے, ہی, اب یہ کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جان کے لیے استعمال ہوا ہے. The books are where you left them. کتابیں وہاں پر ہیں جہاں پر تم نے رکھے تھے. where you left them, تو یہاں پر یہ جو them لفظ ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ ان کتابوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو کتابیں تم نے رکھی تھی وہ وہاں پر پڑے ہیں, وہاں پر ہیں. تو یہاں پر یہ جو them لفظ ہے یہ پروناؤن ہے کیونکہ یہ ان کتابوں کے لیے استعمال ہوا. تو پروناؤن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ایک کویسچن رائز ہوتا ہے کہ why do we use pronouns? pronouns ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ so اس کا آنسر یہ ہے کہ we use pronouns to avoid the repetition of a noun time and again or again and again. pronoun کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ noun کی جو بار بار جو repetition ہوتی ہے, جو دہراؤ ہوتا ہے, تاکہ اس سے ہم بچ جائے. اگر بہت زیادہ لوگ ہوں اور ہم ان کے بارے میں کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہم جو ہے نا ان سب کے نام نہیں لے سکتے کہ یہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے, اس طرح. تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. بات کرنے میں بھی, بولنے میں بھی, اسپوکن میں بھی اور ریٹن میں بھی یہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, یہ ٹائم زیادہ لیتا ہے. اور یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اٹ از ہیومن نیچر, یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ فیسلٹیز کو پسند کرتا ہے, سہولت کو پسند کرتا ہے. تو اگر ہمارے پاس سہولت ہے تو پھر ہم کیوں جو ہے نا یہ سارے نام لے لیں. اسی طرح جب ہم کہیں پر جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی سہولت ہے تو آپ جو ہے نا پیدل جانا پسند نہیں کرو گے بعض کنڈیشنز میں. تو اسی طرح
यहाँ पर भी यही बात है कि प्रोनाउंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि नाउन की बार बार रिपीटेशन से, दोहराव से हम बच जाए। अब आते हैं वर्ब की तरफ। A verb is a word used to express an action or state. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है जो हमें हालत के बारे में बताता है, एक्शन के बारे में या हालत के बारे में बताता है। एक ऐसा लफ्ज जिससे एक्शन जाहिर हो या एक ऐसा लफ्ज जिससे स्टेट जाहिर हो, हालत जाहिर हो, तो उसको हम वर्ब कहेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। The girl wrote a letter to her cousin. उस लड़की ने अपने कजन को एक खत लिखा। तो यहाँ पर ये जो रोट लफ्ज है ये राइट का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट का सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट। तो अब ये रोट जो है ना, ये क्या है? रोट, ये वर्ब है। ये क्या है? ये वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन जाहिर हुआ है। रोट का मतलब क्या है? उसने लिखा। तो लिखाई करना ये क्या है? ये एक एक्शन है, तो इसलिए ये वर्ब है। कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो यहाँ पर ये इस लफ्ज जो है ये क्या है? ये वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को जाहिर करता है, हालत को जाहिर करता है, कोलकाता की हालत को जाहिर करता है, तो इसलिए ये क्या है? ये वर्ब है। वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। हर जुमले में वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाता है। हम कह सकते हैं कि वर्ब इज लाइक अ सोल इन ह्यूमन, वर्ब इज लाइक अ सोल इन अ सेंटेंस। वर्ब की मिसाल ऐसी होती है जुमले में जिस तरह इंसान में रूह होता है। अगर इंसान से रूह निकल जाए तो फिर वो कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरह ये सेंटेंस भी है। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो फिर हम नहीं समझ सकते कि ये इसका मतलब क्या निकलता है। हम फिर ठीक तरीके से नहीं समझ सकते। जिस तरह मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, फिर आपको आसानी होगी। आई हैप्पी। तो अब यहाँ पर मैंने ये ब्लैंक, ये जगह खाली छोड़ दिया। आई डैश हैप्पी। तो अब यहाँ पर इनके मुख्तलिफ किस्म के मीनिंग्स हो सकते हैं कि क्या मैं अभी प्रेजेंट टाइम में खुश हूँ, या क्या मैं माजी में खुश था, या मैं फ्यूचर में खुश होऊंगा। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं। तो हम कह लें आई एम हैप्पी, जिसका मतलब है कि मैं मौजूदा वक्त में खुश हूँ। इस तरह हम कह लें आई वॉज हैप्पी, मैं माजी में खुश था, मैं खुश था। आई शैल बी हैप्पी, मैं फ्यूचर में, आने वाले वक्त में मैं खुश होऊंगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं होता तो फिर एम्बिग्विटी होती है, कंफ्यूजन होती है, हम फिर नहीं समझ सकते कि इसका क्या मतलब निकलता है। तो जिस तरह मैंने बताया, वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। और यू कह ले के वर्ब इज लाइक अ बैकबोन इन अ सेंटेंस। वर्ब की मिसाल रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। इस तरह इंसान में बैकबोन होता है। अगर बैकबोन में कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो फिर इंसान ठीक तरीके से न उठ सकता है, न बैठ सकता है। तो इसी तरह सेंटेंस भी इसी तरह होती है कि ये इसमें वर्ब की बहुत अहमियत है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो इस सेंटेंस में आर जो है ना, ये क्या है? ये वर्ब है, क्योंकि ये स्टेट को जाहिर करता है। अब आते हैं एडवर्ब की तरफ। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. अब adverb क्या होता है? Adverb एक ऐसा लफ्ज होता है कि जो verb की मीनिंग में इजाफा करता है, adjective की मीनिंग में इजाफा करता है, या किसी दूसरे adverb की मीनिंग में इजाफा करता है। तो बारी बारी इनको समझते हैं। He worked the sum quickly. He worked the sum quickly. तो अब इसमें ये जो quickly लफ्ज है, अब ये क्या है? ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि इसने वर्ब की मीनिंग में तब्दीली लाई कि उसने वो जो फॉर्मूला था, जो क्वेश्चन था, वो जल्द हल कर लिया, वो जल्द कर लिया। तो यहाँ पर ये क्विकली जो है ये क्या है? ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की मीनिंग में इसने वजाहत की। This flower is very beautiful. ये फ्लावर जो है ये बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये जो वेरी लिखा है, वेरी बहुत। तो अब ये क्या है? ये एडवर्ब है, क्योंकि इसने एडजेक्टिव की मीनिंग में तब्दीली लाई। She pronounced the words quite correctly. तो यहाँ पर ये जो करेक्टली है ये तो एडवर्ब है,
کیونکہ اس نے پروناؤنس کی وضاحت کی کہ اس لڑکی نے اس لفظ کو ٹھیک طریقے سے بولا. اور یہاں پر یہ جو دوسرا لفظ ہے کوائٹ کا مطلب ہے بالکل. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا ایڈورب ہے کیونکہ اس نے کریکٹلی کی اور وضاحت کی. She pronounced the word quite correctly. اس نے وہ لفظ بالکل ٹھیک طریقے سے پروناؤنس کیا، اس کو بول دیا. کچھ اور ایگزامپلس کے ذریعے سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں close the door، دروازے کو بند کرو. close the door. اب یہاں پر میں ایک لفظ ایڈ کر لیتا ہوں close the door carefully، دروازے کو احتیاط کے ساتھ بند کرو. تو اب یہاں پر یہ جو carefully میں نے لگایا، اب یہ کیا ہے؟ یہ ایڈورب ہے کیونکہ اس نے اس ورب کی وضاحت کی. close اس ورب کی وضاحت کی. اسی طرح she eats a sweet mango، وہ ایک سویٹ ایک میٹھا آم کھاتی ہے. اب اس میں ایک لفظ ایڈ کر لیتے ہیں she eats a very sweet mango. تو اب یہاں پر very کیا ہے؟ یہ ایڈورب ہے کیونکہ اس نے sweet یہ جو ایڈجیکٹو ہے اس کی وضاحت کی. اسی طرح he runs fast، وہ تیز دوڑتا ہے. اب ہم کہتے ہیں he runs very fast، وہ بہت تیز دوڑتا ہے. تو fast تو already ایڈورب ہے کیونکہ اس نے رن کی میننگ میں تبدیلی لائی، اس کی وضاحت کی. اور very کیا ہے؟ یہ ایک اور ایڈورب ہے کیونکہ اس نے fast کی میننگ میں تبدیلی لائی. he runs fast، he runs very fast، وہ بہت تیز دوڑتا ہے. تو اس میں very کیا ہے؟ very اور fast دونوں ایڈوربس ہیں. اب آتے ہیں preposition کی طرف. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. Pronoun preposition کیا ہوتا ہے؟ preposition simple الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ preposition ایک ایسا لفظ ہے جو دو nouns کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو ناؤن ہے یہ کہاں پر ہے، کہاں پر پڑا ہے، کہاں پر ہے. جس طرح ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس میں یہ جو پریپوزیشنز ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں گلاس کہاں ہے، پانی کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، بکس کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، یہ سب ہم پوچھتے رہتے ہیں. تو جب تو پریپوزیشنز کی مدد سے ہم یہ کر سکتے ہیں، ہماری جو اسپیچ ہوتے ہیں ان میں آسانی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں کہہ لوں کہ پانی کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں the water is in the jug، پانی جگ کے اندر ہے. تو اس جملے میں ان جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ پریپوزیشن ہے کیونکہ اس نے دو ناؤنز کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا. he is from پاکستان، وہ پاکستان سے ہیں. اسی طرح اس جملے میں from پریپوزیشن ہے. The book is on the table. Where is the book? book کہاں ہے؟ The book is on the table. میز کے اوپر کتاب ہے یا کتاب میز کے اوپر ہے. تو اس میں on کیا ہے؟ یہ preposition ہے. تو اس طرح مختلف قسم کے prepositions ہیں، ان کے استعمال کو سیکھنا چاہیے تو پھر آپ کے sentences جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے. لیکن آپ نے preposition کو اگر غلط طریقے سے استعمال کیا، غلط استعمال کیا، ایک کی جگہ دوسرا استعمال کیا تو اس کی meaning کمپلیٹلی وہ تبدیل ہو جائے گی اور پھر جو ہے نا ایمبیگوٹی ہوگی، پریشانی ہوگی کہ اس کا مطلب جو ہے نا پھر کمپلیٹلی طور پر مکمل طور پر وہ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا. اگر میں کہہ لیتا ہوں کہ پانی کہاں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ پانی جگ کے اندر ہے اور میں کہہ رہا ہوں the water is in کے بجائے میں on کہہ لوں the water is on the jug. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پانی جگ کے اوپر ہے اور میرا جو اپنا ذہن میں جو مطلب تھا جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پانی جگ کے اندر ہے. تو یہاں پر میں نے غلط پریپوزیشن استعمال کیا تو اس سے مسئلہ پیدا ہو گیا. تو صحیح پریپوزیشنز کا استعمال سیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا یہ مختلف قسم کے جو ایگزامس ہوتے ہیں، پیپرز وغیرہ جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ٹیسٹ، تو ان میں یہ بلینکس ہوتے ہیں اور ان میں ٹھیک جو پریپوزیشن ہے وہ لگانی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے پریپوزیشن کا ٹھیک طریقے سے استعمال سیکھ لیا تو پھر آپ کی جو اسپیچ ہے ان میں بہت آپ کو یہ بہت ہیلپ دے گا. کنجنکشن کی طرف آتے ہیں. Conjunction is a word used to join words or sentences. Conjunction. اب examples کو دیکھتے ہیں. There is a cow in the garden.
تو یہاں پر ان کیا ہے؟ یہ پریپوزیشن ہے. ان کا مطلب ہے کہ اندر، کہ گارڈن کے اندر، باغ کے اندر ایک گائے ہے. The girl is fond of music. The girl is fond of music. لڑکی میوزک کی شوقین ہے. تو یہاں پر of preposition ہے. A fair little girl sat under a tree. ایک خوبصورت چھوٹی لڑکی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی. تو یہاں پر یہ under لفظ کیا ہے؟ یہ preposition ہے. Conjunction. A conjunction is a word used to join words or sentences. کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دو ورڈز کو یا دو سینٹینسز کو ملاتے ہیں، دو ناؤنز کو ملاتے ہیں، فریزز کو ملاتے ہیں، کلازز کو ملاتے ہیں، سینٹینسز کو ملاتے ہیں. ان کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں. کنجنکشن کی آپ سمپل ڈیفینیشن بھی کر سکتے ہیں کہ کنجنکشن ایز اے جوائننگ ورڈ. کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو یہ ملانے والا ہوتا ہے. جس طرح یہ ہمارا جو ہاتھ ہے اس میں یہ جوائنٹ ہے، جوائنٹ، اس کو ہم جوائنٹ کہتے ہیں. یہ تو جوائنٹ سے نکلا ہے. جوائنٹ کا مطلب ہے ملانا. اس طرح پائپ میں بھی جو ہم کہتے ہیں یہ جوائنٹ ہے، وہ دو پائپس کو ملاتا ہے. تو اس طرح یہ جو کنجنکشن ہے یہ دو سینٹینسز، دو الفاظ، دو ناؤنز، دو پروناؤنز، دو فریزز، دو کلازز، اس طرح ان کو ملاتا ہے. ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. راما اینڈ ہیری آر کزنز. راما اور ہیری کیا ہے؟ یہ کزنز ہیں. تو اس میں این لفظ کیا ہے؟ یہ کنجنکشن ہے کیونکہ اس نے راما اور ہیری کو ملا لیا. 2 and 2 make 4. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو یہاں پر 2 اور 2 یہ الگ الفاظ ہے، تو ان کو ہم نے اینڈ کے ذریعے ملا لیا. I ran fast but missed the train. I ran fast. اب یہ ایک کلاس ہے. miss the train یہ ایک دوسرا کلاس ہے. تو یہاں پر but کیا ہے؟ یہ کنجنکشن ہے کیونکہ اس نے دو کلاسز کو ملا لیا. Interjection. An interjection is a word which expresses some certain feeling. Interjection کیا ہوتا ہے؟ Interjection وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہماری جو sudden feeling ہے، اچانک جو احساسات ابھرتے ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم خوشی کے وقت میں یا غم کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، دکھ، درد، ڈر کی وجہ سے ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرجیکشن. فار ایگزامپل ہورا وی ہیو وون دا گیم. تو یہاں پر یہ ہورا لفظ ہماری خوشی کا اظہار کرتی ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ کنجنکشن ہے. ہورا وی ہیو وون دا گیم. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ انٹرجیکشن ہے کیونکہ یہ ہماری فیلنگز، ہماری خوشی کی فیلنگز کا اظہار کرتی ہے. Alas, she is dead. تو یہاں پر یہ alas ہماری افسوس اور پریشانی اور خفگان کا اظہار کرتی ہے. تو یہ انٹرجیکشن ہے. پیج نمبر 6. Some modern grammars include determiners among the parts of speech. بعض جو گرامرز کے جو بک ہوتے ہیں وہ گرامیرین جو ہے وہ ڈٹرمنرز کو بھی پارٹس آف اسپیچ میں شامل کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈٹرمنر کیا ہوتا ہے؟ ڈٹرمنرز آر ورڈز لائک اے، این، the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc., which determine or limit the meaning of the nouns that follow. In this book, as in many traditional grammars, all determiners except a, an, and the are classed among adjectives. یہ جو determiners ہے، جس طرح میں نے یہ بتایا یہاں پر یہ determiners ہے، یہ بھی qualifying words ہیں. a, an, the, this, that، اسی طرح یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ determiners ہیں کیونکہ یہ ناؤن سے پہلے آتے ہیں اور ناؤن کے بارے میں ہمیں معلومات دیتے ہیں. اور یہ جو a, an اور the کے علاوہ یہ باقی سارے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیوز ہے. تو ان کو انہوں نے determiners کہا ہے. As words are divided into different classes according to the work they do in sentences, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence. تو یہ ایک powerful point ہے. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی آپ کو ایک لفظ بتا دے کہ یہ کون سے پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ ہے یا وہ ہے.
आपको उसे कहना चाहिए कि आप इस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो फिर मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। कैसे? जिस तरह हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह लूँ वाटर, कि वाटर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो शायद आप कह ले कि ये नाउन है, तो फिर मैं आपको कहूँगा he watered the plants, he watered the plants। इस तरह हम कहते हैं he watered the plants, तो अब यहाँ पर watered ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो सेंटेंस से हम एक लफ्ज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, they arrived soon after। तो यहाँ पर ये जो आफ्टर लफ्ज़ है, अब ये क्या है, ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। They arrived after us, तो यहाँ पर after अब ये प्रीपोजिशन है। They arrived after we had left, तो यहाँ पर ये after कंजंक्शन है। So this was all about parts of speech. I hope you got it.